Ne do të kthehemi në ditën e parë të falënderimeve dhe ta heqim gjelin e detit nga menuja. Pikërisht kështu. Ne do të thojmë mbrapa në kohë në ditën e parë të falënderimeve dhe të heqim gjelin e detit nga menuja. Հայլանդ կհավերի ողջ սեղը, մենք կվերադառնանք անցյալ ժամանակ առաջին երախտիկի օրվա տոնին և դուրս կբերենք ճաշացանկից տապակացան կահավի։ Հենց այդպես, մենք կվերադառնանք անցյալ ժամանակ առաջին երախտիկի օրվա տոնին և դուրս կբերենք ճաշացանկից տապակացան կահավի։ Nós vamos voltar no tempo e tirar todos os perus do cardápio. Chega de morrer de véspera. É, velho. Nossa missão é voltar no tempo e tirar todos os perus do cardápio. Chega de morrer de véspera. Ще се върнем обратно във времето, до първия ден на благодарността, за да махнем пуйките от менюто. Точно така. Ще се върнем обратно във времето до първия ден на благодарността, за да махнем пуйките от менюто. 有歷史記載以嚟第一個感恩節，喺適當嘅時候揾到適當嘅人，取消焗火雞呢味餸。冇錯係啊，你冇聽錯，我哋要返去第一個感恩節，跟住取消焗火雞呢味為禍萬年嘅餸啊！ Retrocedirem en el temps fins al primer dia d'acció de gràcies per treure els galls d'indis del menú. Exactament. Retrocedirem en el temps fins al primer dia d'acció de gràcies per treure els galls d'indis del menú. Vraťme se zpátky v čase na úplně první díku vzdání a vyškrtneme krosany z jídelníčku. Přesně tak. Vrátíme se zpátky v čase na první díku vzdání a vyškrtneme krocany z jídelníčku. Vi skal tilbage i tiden til den første Thanksgiving og tage kalkunen af menuen. Nemlig, vi skal tilbage i tiden til den første Thanksgiving og tage kalkunen af menuen. We're going back in time to the first Thanksgiving to get turkeys off the menu. That's right. We're going back in time to the first Thanksgiving to get turkeys off the menu. Me läheme ajas tagasi esimesse tänupühapäeva ja eemaldame kalkunid menüüst. Just nimelt. Me läheme ajas tagasi esimesse tänupühapäeva ja eemaldame kalkunid menüüst. Nós vamos viajar no tempo até onde tudo isto começou para tirarmos os perus definitivamente do menu. Isso mesmo. Nós vamos viajar no tempo até onde tudo isto começou para tirarmos os perus definitivamente do menu. Vamos a retroceder en el tiempo hasta el primer día de Acción de Gracias para quitar a los pavos del menú. Así es, vamos a retroceder en el tiempo hasta el primer día de Acción de Gracias para quitar a los pavos del menú. Maglalakbay tayo sa panahon, pabalik sa pinakaunang Thanksgiving para maalis natin ang mga pabo sa menu. Tama. Maglalakbay kami sa panahon, pabalik sa pinakaunang Thanksgiving para maalis namin ang mga pabo sa menu. Nous allons remonter le temps jusqu'à la première action de grâce afin d'aider nos camarades et les enlever du menu. En effet, nous allons remonter le temps jusqu'à la première action de grâce pour aider nos camarades et les enlever du menu. ყველა მათგანის გადარჩენა. ჩვენი დროში დაუბრუნდებით, როცა პირველად გაიმართა მადლიერების დღე და მენიუდან ინდაურს ამოვიღებთ. ეს სიმართლეა. ჩვენი დროში დაუბრუნდებით, როცა პირველად გაიმართა მადლიერების დღე და მენიუდან ინდაურს ამოვიღებთ. ო Wir reisen in die Vergangenheit zum allerersten Thanksgiving und streichen uns Truthähne von der Speisekarte. Ganz recht. Wir reisen in die Vergangenheit zum allerersten Thanksgiving und streichen uns Truthähne von der Speisekarte. Θα ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο, στις πρώτες ευχαριστίες και θα βγάλουμε τις γαλοπούλες τελείως από το μενού. Όπως τ' άκουσες, θα ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο, στις πρώτες ευχαριστίες και θα βγάλουμε τις γαλοπούλες τελείως από το μενού. נחזור בזמן אל היום שחג היה התחיל כדי למחוק אותנו מהתפריט שהם הכינו. אתה צודק,
נחזור בזמן אל היום שחג ההודיה התחיל כדי למחוק אותנו מהתפריט שהם הכינו. हम उस टाइम में वापस जाएंगे जब पहली थैंक्सगिविंग में टर्की को मेन्यू में ऐड किया गया था ताकि हम मेन्यू तब्दील कर सकें। हाँ ठीक सुना, हम वापस उस टाइम में जा रहे हैं जब पहली थैंक्सगिविंग में टर्की को अहम हिस्सा बना दिया गया था मेन्यू का। बल्कि सारों को हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं पहली थैंक्सगिविंग तक, ताकि मुर्गे को पकवान के लिस्ट से हटा दे। सही सुना आपने, हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं पहली थैंक्सगिविंग तक, ताकि मुर्गे को पकवान के लिस्ट से hata de. Visszamegyünk az időben, az első hálaadáshoz, hogy levegyük a pulykát az ünnepi étlapról. Bizony! Visszamegyünk az időben az első hálaadáshoz, hogy levegyük a pulykát az ünnepi étlapról. Viaggeremo indietro nel tempo fino al primo giorno del ringraziamento per togliere i tacchini dal menu. Esatto! Viaggeremo indietro nel tempo fino al primo giorno del ringraziamento per togliere i tacchini dal menu. គឺមិនត្រឹមតែជួយសត្វមាន់10ក្បាលឬក៏100ក្បាលនោះទេយើងត្រូវជួយសត្វមាន់ទាំងអស់ហើយយើងត្រូវតែត្រឡប់ទៅពេលវេលាបុណ្យអរគុណព្រះដែលកើតឡើងដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សយកសាច់មាន់ធ្វើជាម្ហូបរបស់ពួកគេណាដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សយកសាច់មាន់ធ្វើជាម្ហូបរបស់ពួកគេ ئێمەلەکاتی خۆیدا دەگەڕێینەوە بۆ یەکەم جەژنی سوپاسگوزاری بۆ دوورخستنەوەی علە شیشەکان لە لیستی خۆراکدا ئەوە ڕاستە ئێمە لە کاتی خۆیدا دەگەڕێینەوە بۆ یەکەم جەژنی سوپاسگوزاری بۆ دوورخستنەوەی علە شیشەکان لە لیستەکەدا Vamos a viajar en el tiempo hasta el primer día de Acción de Gracias para excluir a los pavos del menú. Así es. Viajaremos en el tiempo hasta el primer día de Acción de Gracias para excluir a los pavos del menú. Mes persikelsim atgal į praeitį, į pirmąją padėkos dieną ir išbrauksim kalakutus iš meniu. Būtent taip. Mes nuvyksim į praeitį, į pirmąją padėkos dieną ir išbrauksim kalakutus iš meniu. ആദ്യമായി താങ്ക്സ്ഗിവിംഗ് ആരംഭിച്ചില്ലേ ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ആ മെനുവിൽ നിന്ന് ടർക്കികളെ എല്ലാം ഒഴിവാക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ ആദ്യമായി താങ്ക്സ്ഗിവിംഗ് കൊടുത്ത ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നു എന്നിട്ട് ആ മെനുവിൽ നിന്ന് ടർക്കികളെ എല്ലാം ഒഴിവാക്കുന്നു Vi ska reise tilbake i tid til den første høsttakkefesten og fjerne kalkunen fra menyen. Akkurat. Vi skal reise tilbake i tid til den første høsttakkefesten og fjerne kalkunen fra menyen. ما به اولین عید شکرگزاری برمیگردیم تا بوقلمون رو از منوی عید شکرگزاری حذف کنیم. درسته. ما به اولین عید شکرگزاری میریم تا بوقلمون رو از منوی عید شکرگزاری حذف کنیم. برگردیم به اولین جشن شکرگزاری در روزگار قدیم تا بوقلمون از فهرست غذا حذف کنیم و نذاریم بشه حلیم. چی سرودم ما باید برگردیم به اولین جشن شکرگزاری در روزگار قدیم تا بوقلمون از فهرست غذا حذف کنیم و نذاریم بشه حلیم. Cofniemy się w czasie do pierwszych świąt dziękczynienia i wykreślimy indyki z jadłospisu. Dokładnie. Cofniemy się razem w czasie do pierwszych świąt dziękczynienia i wykreślimy indyki z jadłospisu. Мы вернемся назад во времени, к первому дню благодарения, чтобы исключить индейку из меню. Именно так. Мы вернемся назад во времени, к первому дню благодарения, чтобы убрать индейку из меню. Мы вернемся во времени к началу традиции Дня Благодарения, чтобы вычеркнуть из меню индюшатину. Ты прав, конечно. Вернуться к первому Дню Благодарения, чтобы вычеркнуть из меню индюшатину. Vratit ćemo se kroz vreme u prvi dan zahvalnosti da skinemo ćurke sa menija. Tako je. Vratit ćemo se kroz vreme u prvi dan zahvalnosti da skinemo ćurke sa menija. අපි කාලය හරහා යවනවා පළවෙනි තුතිපිදීමේ උත්සවය වෙනුවෙන් ආහාර ලේඛනයෙන් කළුකුමාව අයින් කරන්න. අන්න හරි. අපි කාලය හරහා යනවා පළවෙනි තුතිපිදීමේ උත්සවයට ආහාර ලේඛනයෙන් කළුකුමාව අයින් කරන්න.
Cestujeme do minulosti na prvý deň vďaky vzdania a vyškrtneme moriaky z jedálneho lístka. Presne tak. Cestujeme do minulosti na prvé vďaky vzdanie a navždy vyškrtneme moriaky z jedálneho lístka. Vrnila se bova nazaj v čas, do prvega zahvalnega dne in vrgla purane dol z menija. Točno tako. Vrnila se bova nazaj v čas prvega zahvalnega dne in vrgla purane dol z menija. Vi ska resa tillbaks i tiden till den första tacksägelsedagen för att ta bort kalkon på alla menyer. Exakt. Vi ska resa tillbaks i tiden till den första tacksägelsedagen för att ta bort kalkon på alla menyer. முதல்ல தேங்க்ஸ்கிவிங் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அந்த காலகட்டத்துக்கு போக போறோம். அந்த மெனுல இருந்து டர்க்கீஸ நாம வெளியேத்துறோம். ஆமா, தேங்க்ஸ்கிவிங் கொடுத்த அந்த காலத்துக்கு தான் நாம 2 பேருமே போக போறோம். அந்த மெனுல இருந்து டர்க்கியை நாம வெளியேத்த போறோம். మనం కాలంలో వెనక్కి వెళ్ళబోతున్నాం. థ్యాంక్స్ గివింగ్ మెన్యూలో నుంచి టర్కీ అనే ఐటెం ని తీసేయడం కోసం. అవును, నిజమే. మనం కాలంలో వెనక్కి వెళ్ళబోతున్నాం. థ్యాంక్స్ గివింగ్ మెన్యూలో నుంచి టర్కీ అనే ఐటెం ని తీసేయడం కోసం వెళ్తున్నాం. เราจะย้อนกลับไปในวันของคุณพระเจ้าในครั้งแรกแล้วเอาไก่งวงออกจากเมนูอาหารให้ราบคาบซะใช่แล้วเราจะย้อนเวลากลับไปในวันขอบคุณพระเจ้าครั้งแรกแล้วเอาไก่งวงออกจากเมนูอาหารซะ İkimiz zaman tünelinde ilk yılbaşı gününe gideceğiz ve hindileri yılbaşı menüsünden çıkaracağız. Aynen öyle. Zaman tüneline gireceğiz. İlk yılbaşı gününe gidip hindileri menüden çıkaracağız. Ми повернемося в часі на перший день подяки і викреслимо індичатину з меню. Так, ми повернемося в часі на перший день подяки і викреслимо індичатину з меню. Ta sẽ quay lại quá khứ vào lễ tạ ơn đầu tiên và đưa món gà tây ra khỏi thực đơn. Đúng thế, ta sẽ quay lại quá khứ vào lễ tạ ơn đầu tiên và đưa món gà tây ra khỏi thực đơn.